प्रभु जीशु मधुमय नाम समस्त दर्शक मान मोर नमस्कार जन कै जहाँकर यूट्यूब चैनल देखुं ताकि कोण चिंतालु यूट्यूब चैनल अर्थात आम नजर ख्रीष्ट खबर तरफ एक शुभ संवाद नहीं आसूँ। बर्तमान पेंडाल बर्तमान स्थिर हो कम चलुँ दिन पाखे आसी बर्तमान अच्छी नवागढ़ मंडल अच्छी जो सभा होगा जाऊा 34तम युवक समिति सम्मेलन सभा होगा जाऊँगी। बर्तमान कमिटी भाई मैंने अच्छा मुखर किसी कथा दर्शक मान निमंत्रण बाण अच्छी बर्तमान मुझे जाए उत्कल बाप्टिस्ट शाखा मंडल सॉरी उत्कल बाप्टिस्ट मंडल नयागढ़ साधारण संपादक भाव अच्छा आम सिंह आज्ञा सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। आम चैनल को आपको स्वागत करूँ। निश्चित भाव आप मुख कुछ आनंद कौन खबर है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथमे चैनल माध्यम देखुवा प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासी समस्त मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। आपण मैंने जानती आसंता 8, 9, 10 अर्थात रविवार सोमवार मंगलवार दिन ए 3 दिन धरी आम मंडली ख्रीष्ट उद्योग समिति सम्मेलन 70तम वार्षिक सभा अनुष्ठित हम। निमंते आम अत्यंत आनंदित और खुशी जे प्रभु अनुग्रह करी आम समस्त विषय जगह हेतु आज अनेक आपण मुखर चाहते जेहतु कमिटी भाव अच्छा शपथ भाव अच्छा आवाहक निमंत्रण भाव कौन कथा देवे विशेष अनुरोध करुछु ए चैनल माध्यम प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासी मानू जे आपण माने जानती पालिक्रमे आम नुआगढ़ बाप्टिस्ट मंडली ख्रीष्ट उद्योग समिति सम्मेलन 70तम वार्षिक सभा चलित मास 8, 9, 10 ए 3 दिन धरी अनुष्ठित हम। तेणु प्रत्येक को आम नुआगढ़ बाप्टिस्ट मंडली तरफ आपण मानक निमंत्रण रखुछु बा आवाहन करुछु प्रत्येक ए 3 दिन सभार योगदान करने निमित्त आपण विशेष विशेष आम नम्रतार सहित अनुरोध करुछु। निहाती संपादक कार्यक्रम भारी टेंशन गोटे परिवार कथा बुझिला बेले 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 झगड़ा हो जाए। निश्चित भाव विशाल सभाटा को 3 दिन कंट्रोल करिवार परिस्थिति केमिति अनुमान करछथि आपण? हाँ एथि निमंते आम बहुत किछि परिश्रम कर ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिछु। एथि निमंते आम एक सभा कमिटी प्रस्तुत करिछु। आ जो सभा कमिटीर कि आमनकर सभापति महाशय अछंती एवं संपादक महाशय अछंती आ जहाँको ए ब्लू प्रिंट एवं तांकर जो डायग्राम रे सब किछि परिचालित होउछि सब किछि आ पार्ट 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 समस्त विभाग गुडा बंटन करा जायछि एवं युवक माने मधे बहुत उत्साहित अछंती नुआगढ़ युवक माने कारण आपण जानती आ सम्मेलन रो सबुठारु उत्साहित युवक नुआगढ़ युवक मैंने कहले अत्युक्ति हम ना आ सब किछि जगह नुआगढ़ पिलाने बहुत उत्साह कार्य करती। तेणु आम आशा रखिछु ये चलित वार्षिक सभार आम नुआगढ़ युवक मैंने उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे और आम मंडलीर नाम रखिए बोली आम आशा रखुछु। अनेक कथा रही आज्ञा तथापि आम ये रखुछु। थैंक यू सिंह आज्ञा। बर्तमान संपादक आज्ञा अच्छा सभा कमिटी मुख्य भाव अच्छा ये दायित्व केमती आपण परिवहन दिन पाखे आसीचे रहा मात्र गोटे दिन रहा कौन कहले आउ मात्र 2-3 दिन पर आम अधिवेशन आम पदार्पण करूँ जहाँकि 8, 9, 10 3 दिन धरी आम नुआगढ़ बाप्टिस्ट मंडली ख्रीष्ट उद्योग समिति सम्मेलन 70तम वार्षिक सभा अनुष्ठित होगा जाऊँगी। आम समस्ते बहुत उत्साहित अच्छु। युवक मान संपूर्ण गर्वित अटु आ युवक मैंने संपूर्ण सहयोग करेंगे कारण तांको बिना आ कौन कार्य अधूरा अटे से आम समस्ते मंडली समस्ते आम उत्साहित अच्छु। पुणी मंडली सम्मेलन परिसरभुक्त समस्त मंडली शाखा मंडली समस्त बापा माँ भाई भौणी मानक विशेष धन्यवाद दूँ। प्रत्येक मंडली से प्रतिदिन आम पाखक आम संपूर्ण रूपे उत्साहित कर वक्ता भाव निहाती अनेक आशा थाए पंडाल सुंदर हो सुसज्जित रंग बेरंग हो बहुत भल लगुच तथापि वक्ता मुख्य वक्ता माने किए अच्छा आमर यही 70तम वार्षिक सभारे जो वक्ता मान आसबार कार्यक्रम रही मध्य 5 जन मुख्य वक्ता भाव से जोगदेवे और प्रभु जीशु मुख निश्चित वाक्य को परिवेषण करेंगे। से आम सुपरिचित प्रभु महादास आचार्य उपेन्द्र परिछा स्वाधीन प्रचारक नुआगढ़ पुणी जामशेदपुर आम प्रिय पालक रेभरेंड जितुलिमा बिशप जितुलिमा पुणी प्रोफेसर राजपति पाणी नुआगढ़ एवं विशाखापाटण आम सौरज हियल से महाशय अच्छा। पुणी आम बेरहमपुर ब्रह्मपुर आम थियोफिल नायक से जोगदेव कार्यक्रम रही यह वक्ता कथा धन्यवाद देवी प्रभु आप आशीर्वाद करूँ। अनेक कथा बर्तमान कमला सिंह डिकोन महाशय अच्छा से आज आम सहित जड़ित अच्छा निहाती सभा कहले आपणकर मन नाची उठे प्रत्येक सभार आप उपस्थिति बिना हुए ना कले अत्युक्त हे ना सभार ऑर्डर हो
किंवा विभिन्न सहायता हस्त बढ़ावा ए सेमती चिंता चिंता आपन जीवन आसीता ମୁଁ କେବଳ ଆସିଥିଲି ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଭା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ଏହା ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। धन्यवाद पुणी आगକୁ बढ़ी ଯିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସଭା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧରପ ଲାଗେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିରେ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଭୁ ବିଭାଗ କଲେ ପୁଣି ଆଜି ବି ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଦୁଇଟି ଭାର କେମିତି ମନେ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପୁଟା ସିଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଚାଳନା କଲି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଉ ପୁଟା ସିଂ ସଭା ବି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ସେ ସବୁ ହେଇପାରିଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଭା 70ତମ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ସଭା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ସଭା କମିଟି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ପାଣି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅମର କୁମାର ସିଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି ଏ ସଭା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଆଉ କେବଳ ଆମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆଜି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ସଭାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସଭାଟା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆପ୍ରାଣ ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ କହିବି ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବା ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ନୂତନ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବା ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର ଆରାଧନା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ 3 ଦିନର ଅନୁକୂଳ ପାଗ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ 2 ଚକିଆ ଯାନ ବା 3 ଚକିଆ ଯାନ ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ମାନଙ୍କରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥର କୁଶଳତା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯାନବାହନରେ ଆସିବେ ସୁରକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆସିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆମ ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଂ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିହାତି ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜର ଗତିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଲମେଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ କେତେବେଳେ କଣ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ନିହାତି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେହେତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଆମର ରବିବାର ଦିନ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଏକମାତ୍ର ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ କେରଡ଼ାଙ୍କୁ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ଓଳିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁଟା ସିଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ରାମଗିରିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଉ ଗଣ୍ଡାହାତୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଅତି ନିଆରା ଅତି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଂ ମହାଶୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।